Bog dobar dan. Znači, danas ću vam pokazati jedan jako bitan dio procesa u izradi predmeta od keramike. Znači, a to je kako da reciklirate stare ostatke, suhe komadiće koji su vam ostali od modeliranja, možda od tokarenja, možda od nekakve ručne obrade, bilo kakve. Znači, ostalo vam je puno suhih komadića gline koje ste si sačuvali. To sam bila u jedno par videa, par puta rekla da to ne bacate, da si to čuvate. Jer onda nakon nekog vremena ćete primijetiti da imate onako tipa, ne znam, 10, 15, 20, više, možda manje kila suhih komadića gline koje onda možete to dehidracijom, to jest rehidracijom, ponovo pretvoriti u glinu koja će vam onda opet služiti za modeliranje ili za izradu vaših predmeta. Ja sam skupila nešto u zadnjih godinu dana, pa jedno 100-tinjak kila. Pokazat ću vam gdje ja to čuvam, kako ja to recikliram, šta radim s time, kako odmočim, pokazat ću vam cijeli proces. Tako da mislim da će to danas biti interesantan i koristan video. Pa krenimo. Evo, sad ćete vidjeti. To moje stoji evo ovdje ovako u jednoj plastičnoj kadi na terasi. I to nije ništa drugo nego to su vrećice pune evo ovako usitnjene gline. Sad ću uzeti jednu kantu, ovo je sve tako tu puno sa glinom, to sam se sve usitnila. Ja ću vama pokazati na videu, znači evo tu skupljam krupnije komade, znači ovako kad mi ostane od ploče, odrezano, evo to su ovako krupniji komadi koji su sad full lomljivi. Moje dvije šalice koje sam potrgala jer sam prejako stisnula. Shit, ali dobro. Nećemo se plakati. Imam ja tu i evo cijelu šteku koja mi se stvrdnula, znači ovo je 25 kg u jednom bloku, s tim možete sad kuću zidat. Ali ja ću vama za vaše potrebe kod kuće pokazati kako reciklirati manje količine, znači 1, 2, 3 kg ćemo uzeti pa ću vam pokazati cijeli proces. Evo ljudi moji, to je to. Znači pripremite si jednu praznu kantu i usitnjene komadiće suhe gline. Ja sad ću morati to rezati na dijelove, ne mogu snimati jer mi trebaju oba dvije ruke. Pa sad ću ovu sitnu glinu prebaciti u ovu kantu i dodati vode, pa ću onda opet snimiti kadar da vidite kako to izgleda. Evo ga, to je to, znači na onu suhu tvar nalila sam vode, ne previše, znači toliko da mi pokrije rub od koliko sam imala gline, znači ne smije to plivati sad u nekoj velikoj vodi i sad ću to zapravo ostaviti da mi se odmače minimum 1 dan. Nakon čega ću se vratiti u radionicu pa ću vam onda pokazati kako i šta dalje. Ali eto, to je sad namočena suha glina, odozgora je nasuta voda, to sad onako šuška, pučka. Naravno vidite ove mjehuriće zraka koji puckaju, to znači da glina ubija vodu. I ona će se zapravo za dan potpuno razmočiti i bit će spremna za daljnju obradu. A kako dalje u sljedećem dijelu videa.
Evo nas dalje. Znači to je naša... To je ono što smo jučer razmočili. Evo sad kad je voda upila, to jest kad je glina upila skroz vodu, to sad ovako izgleda. Kao blato. Doslovno kao blato. Pripremila sam ovdje ploču od gipsa, znači knauf ploču. I sad ću lagano iz ove kante to blato u jednom tanjem sloju staviti na gipsanu ploču. Evo, to je to. Ovo malo što mi je ostalo dole na dnu, to ću si ostaviti u ovoj mojoj posudici u koju si stavljam ovoga slip, jer to nije ništa isto drugo nego slip. Ovo je sad idealan slip, to jest šlikar za ljepljenje i za modeliranje. Sad ću to ovako malo poravnati, malo ću rastegnuti. Ovo je kao da radite jednu veliku tortu. Tako otprilike to izgleda. I pod rukom. Evo ga, to je to. Sad ovako, za ovo nema posebnog recepta, znači ovaj dio se sad mora nadzirati. Ja vam sad ne mogu reći ovako napamet iz glave koliko sad to mora ovdje stajati, ali s obzirom da ću ja danas biti u radioni i nešto ću tu raditi, znači ja ću svako toliko proći, ovako ću bušiti rupice u ovim dijelovima da mi više uđe zraka, da mi se prije stegne, ali sigurno nakon, znači s obzirom da je to sad ovako, jel te, stvarno ono blato, doslovno blato, treba će sigurno jedno 10-ak sati, ako ne i više, znači možda čak i, šta ja znam, sad je 2, to jest pola 3, a negdje oko 9 sati na večer ja ovo budem probala malo preokrenuti i malo premijesiti, pa ću onda vidjeti. Tako dugo dok mi ne bude došlo na konzistenciju da ja mogu to rukama normalno obrađivati, mijesiti, prešat, to je za sušenje i za ovoga još, ajmo reći, čekanja da se stegne. To je sad se u ovom slučaju mora samo ispariti vlaga. Glina je upila vodu, popila je sve, omekšala je. Znači ono sad što trebam dobiti da mi višak vlage ispari. Jedan dio će mi upiti gipsana ploča, zato gipsana ploča, ne drvena, jer gips je bolje, jer gips upija vlagu, kao i ista ona priča kao i kada radimo kalupe za ručnu obradu. Znači negdje oko 9 sati na večer ću ja ovo prekontrolirati. Znači nakon dobrih 6 sati. I onda ću vidjeti, ako treba još stajati, još će stajati, ako se bude moglo premijesiti, lagano ću skidati slojeve, ali snimit ću vam taj dio pa ćete vidjeti skroz do pakiranja kako onda to izgleda. Tako, evo nas i na zadnjoj fazi. Znači evo, sad nam se to fino stisnulo, mada se nije stisnulo još do kraja, znači ima... Ovo vam pričam sada nakon 24 sata. Znači nisam pokrivala ništa, stoji samo na gipsanoj ploči. Znači ima nekih dijelova, evo ovdje na kraju, koji, vidite da se ništa ne lijepi za prst. Znači koji su se lijepo stegnuli i osušili. Međutim ima i ovih dijelova gdje, evo kao što se vidi, ostaje još uvijek na prstu. Znači to je još uvijek mekano.
Sad šta sad treba napraviti? Sad suhlji dijelovi su ovi koji su na rubu i koji su tanji, jel tako, automatski. Logika. Ja ću sada to ovako samo nadignuti sa gipsane ploče i napravit ću si ovako hrpice koje ću onda premijesiti. Neću prevelike, znači da ne moram sad dizati teške terete, znači i o tome malo razmišljajte o svojim rukama i zglobovima. Evo, ovaj dio je mekši, plus ovaj tvrđi koji je sa ruba. To će nam dati zapravo, ajmo reći, idealnu konzistenciju gline. Tako. 3, još jednu. Evo ga, to je to. Ovu ploču sad ovako stavite nasušiti van na sunce. Ja ću to napraviti poslije. I sad nam je još samo za dobro to premjesiti. Da bi izbili zrak, da bi pomiješali eventualne suhe i mokre dijelove. Na jednoj krpi ili na drvenoj dasci, možete i na gipsanoj ploči, ali nemojte previše pritiskati da ne polomite gipsanu ploču. Znači meni ovdje idealno na preši zato što ovoga mi je tu krpa ova debela koja mi odmah automatski upija i vlagu. Sad šta ja radim? Ja zapravo, evo to ovako napravim kobasice, debele kobasice. Evo, fino se ne lijepi, taman se je redehidrirala koliko treba, da bi sad onda mogla još jedno vrijeme stajati u vrećici, jer naravno ovdje je možda nekih, ne znam, 5 kila otprilike. To neću sad sve potrošiti odmah odjednom, ali hoću vjerovatno u roku od par dana. Pa ću je onda zato uskladištiti. Evo, samo da izmještim. Pokazat ću vam kako. Ništa komplicirano, ništa strašno. Tako. Još jedna. Znači ovo se radi zato da se izbije zrak. I kao što sam već rekla, da se pomiješaju. Da sad ona dođe na konzistenciju kao kupovna. Evo ga. To je to. To je ovaj fizički i jako fizički dosta zahtjevan dio priče u keramici. Znači, keramičari ako znaju šta rade i ako poznaju dobro svoje materijale, onda finalni proizvodi su uvijek oni na kojima ljudi kažu wow, kak je lijepo i to. Da, sve 5, ali postoji i taj jedan, a evo ovakav dio, ne bi ja rekla u keramici. Kad si stalno prljav, stalno si uprašeni, stalno nešto gnječiš, voda, teret, ovo, ono, ruke, zglobovi, sve to ode ovako malo s vremenom ovoga, jel? Da ne kažem u materinu, ali treba paziti. Znači, ništa, sad smo to umjesili. Tu sam si pripremila ovoga, najobičnije stare mokre krpe koje vjerojatno imate po kući, posteljinu, ručnike, bilo šta. Ovako lijepo vlažnu, znači nije mokra, ne curi voda iz nje, vlažna je, tako lijepo zapakiram. Opa. Možete jedan paketić, možete više. Bitno je da ima sad jedan, da održavamo, znači jedan određeni postotak vlage, da kad krenemo modelirati, da nam onda to bude
Jer puno je lakše, znači, ako to sad i ostane jako mokro, ali neće ostati sad jako mokro više, bez obzira na mokru krpu, onda uvijek možete sat vremena prije nego što počnete raditi, ako vidite da vam je glina premekana, izvadite ju van iz paketića, stavite ju malo van na zrak, za to vrijeme si pripremite radno mjesto, popijete si kavicu ili šta već i onda idete raditi. Znači, bolje da taj dio vlažnosti gline mi sami kontroliramo, nego da nam glina to sama dirigira. Evo ga, najlonska vrećica. Lijepo to unutra. U najlon. Fino se ovako to dobro zapakira. I odloži za sve one buduće prekrasne lijepe skulpturice, tanjuriće, šalice, zdjelice, posudice i sve ostalo što vi želite. Eto, dragi moji, to je ovo je moj doprinos ovoj vanrednoj situaciji kojoj naime svi sada eto svjedočimo. Ne znam šta bi vam rekla, želim nam svima sreću. Neću sada lamentirati o tome jer nije to bit videa, znači ako vam bude dosadno doma, dok budete morali biti u samoizolaciji ili izolaciji, eto, moj doprinos cijeloj priči je taj da možete kod mene na kanalu vidjeti neke stvari koje možda nemate prilike vidjeti često ili svakodnevno. Možda imate priliku nešto novo naučiti. Možda vi može biti i zabavno, tako da ja stojim na raspolaganju i dalje, kao što sam rekla, kome treba, ako ima potrebu za bilo kakvom pomoći, online, Skype, Whatsapp, Messenger, šta god. Sad sam isto tako doma jer sam odlučila poštivati sve propise koje nam Hrvatska zdravstvena organizacija upućuje. Mislim da je to svima nama jedan zadatak. A za to vrijeme dok smo u toj kućnoj izolaciji ili dok smo u toj karanteni, baš je to jedna ružna riječ, ali eto je, pozivam vas da eto, provedete korisno i slobodno vrijeme sa svojim unucima, djecom, prijateljima i da se onda eventualno na mom kanalu zabavite i naučite nešto novo. Eto, želim vam svima sve najbolje. Čujemo se, ja ću snimati i dalje. Bog svima.